Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wailul lil-mutaffifin. Malheur aux fraudeurs. Alladhina idha iktalū 'ala an-nāsi yastawfūn. Qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. en un jour terrible, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. Non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. Et qui te dira ce qu'est le Sijjin? كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. Un livre déjà cacheté, achevé. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là aux négateurs, الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. qui démentent le jour de la rétribution. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « ce sont des contes d'anciens ». كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ. Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Iliyun. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Et qui te dira ce qu'est l'Iliyun? كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. Un livre cacheté. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Les bons seront dans un jardin de délices. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. Sur les divans, ils regardent. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. ومزاجه من تسنيم. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, عينا يشرب بها المقربون. source dont les rapprochés boivent. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. وإذا مروا بهم يتغامزون. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. وما أرسلوا عليهم حافظين. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. على الأرائك ينظرون. Sur les divans, ils regardent. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ?